Malunggay. Malunggay. Pasok. Nagmamadali. Pasok para niya. Tuloy-tuloy. Pasok. Kay pasok. Terima kasih pasok nomor 1. Arate. Wala. Terima kasih Garcia. Sinipag na. Garcia pasok nomor 6. Sigwa. May sumamit. Bawal sabit. Pusing. Pagmi dengan nomor 2. Samson. Tatlo kemarin Mr. Samson. Ay! Sigwa, Berset. Wala. Kasama sa lahat sali? Kasama mo? Second set. Wala ka rin. Lawal pasok. Pasok Briones. Sakli 1 minute to play. Sakli. Briones. Setnya kami tablak. Satu 14. Malinaw pa isa. Madilim na. Satu tuloy-tuloy. May sumali. Basketnya Lasotao. Pemisukan nomor 30. Satos. Tatlo kemarin Mr. Satos. Bonus shot for Mr. Samson. Termasuk ya boleh. 42 seconds bermain. Seconds kamu yata. Ano ba yung Cheska? Briones. Satu semua. Oh, ya whistle. Atau dengan nomor 10, Torla. Warning aku, Torla. Penaltinya. Sabrot. Nomor 10 out. Doon o sa taas. Ano ba yung Cheska? Silakan servis. Luto kayo. Second set. Dua nanti pemiksu dari Sigwa. Kaya ko sa dahil lang kayo. Matagal pa palang laban eh. Kala ko Torla. Torla tuloy-tuloy. Basket dari Torla. 20 seconds, 18 seconds. Gabal mo dito. Number 15, Carla. dito ka lang. Penalty. Warning ka na rin, Mr. Carla. Mga bene, pagkakasik niya yung mga blok. Shoot. Siap, wala. Second set. It's good. Sabra. Number 15 dan Lasal. Terulang nomor 17. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 seconds. 6 seconds. Baboy ba? Ba't meron siya tangkay? Grapes. 6 seconds warnanya. Sana? Sana tayo? Alin? Cheska? Hindi ko lang? Oh, yako mo ya. Five, 4, 3, 2 seconds. Sembol warnanya. Andun yun, sa palaruan. Ayun o, doon sa palaruan. Buat Outed. basketnya, basket by Pastor number 3. Saan doon? Saan doon? Ito, ikaw oh. Saan doon?